પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ ડુંગર ઉપર દર વર્ષે ઉનાળા દરમિયાન સર્જાતી પાણીની ઘેરી સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે તંત્ર દ્વારા તળાવો ઊંડા કરવાનું પ્રશંસનીય અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। પાવાગઢ ડુંગર પર પાણીના મુખ્ય સ્ત્રોત ગણાતા ઐતિહાસિક છાશિયા અને દુધિયા તળાવમાં વર્ષોથી પુરાણ થઈ જવાના કારણે जल संग्रह क्षमता घटी गई है। परिणामे उनाळो शरू थता ज बंने तळाव सुकाई जता अने हालमां एक पण जलाशयमां पाणी बच्युं नथी। डूंगर पर रहता स्थानिको पाणी माटे मात्र एक कूवा पर निर्भर बन्या छे, ज्यारे અહીં આવતા लाखों यात्रिकोने पण पाणीना एक एक टीपा माटे संघर्ष करवो पड़तो हतो। आ गंभीर समस्याने कायम माटे निवारवा माटे हवे बंने मुख्य तळावने तात्कालिक धोरणे ઊંડા करवानी कामगीरी युद्धना धोरणे शरू करी देवामां आवी छे। स्थानिक ग्रामजनों, ग्राम पंचायत, काली युवक मंडल बधाए थईने पाणी माटे जे रजूआत करवामां आवी हती के आश्रे 30 वर्ष पहला पावागढ़ना जे मुख्य तळाव गणाय छासिયું तळाव, दुधिया तळावनुं जे खोदकाम थयुं हतुं ते छेल्ला 30 वर्ष पछी आ 2 तळावोना खोदकामनी कामगीरी शरू करवामां आवी छे पावागढ़ खाते अने आवनारा वर्षोमां पाणीना संकटथी मुक्ति मळे